Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Hi good viewers. Welcome back to my channel, Imam Fauzi 45. First of all, I'd like to say thank you very much those who already subscribed and liked this channel. I'll be very eager to upload and create the content of English language learning. Yeah. Therefore, we need your support, and we'll do appreciate if you can kindly support this channel. You just click like and subscribe. Very easy. How's everything with you today? Hope you are doing good. Selamat datang di channel Imam Fauzi 45. Terima kasih banyak kami sampaikan buat teman-teman yang sudah like and subscribe. Kita doakan mudah-mudahan apapun yang diharapkan, ya, apapun segala urusannya, semoga dilancarkan dan semoga bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak yang sudah like and subscribe, ya. Yang belum, ayo dong, ya. Nggak bakal gadain surat tanah kok. Easily, yeah. You just click like and subscribe. Okay, guys. This occasion we're gonna talk about one of English patterns that I think is gonna be very interesting to discuss. Yeah. What is it? Kita langsung aja ya. Here we go. Yeah. So today's topic that we are going to discuss is if clause type 2. Mungkin untuk if clause type 1 teman-teman sudah mencoba menyimak ya di video lessons yang sudah diupload sebelumnya. Yeah, you just check the previous video lessons that we already upload, and it discuss about if clause type 1. So this occasion we are going to focus on if clause type 2. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba kita akan coba fokus bentuk if clause atau conditional clause tipe yang kedua. Seperti apa? Check this out. Nah, apa sih if clause type 2 itu? How can we define if clause? Or another way to say conditional clause, ya, biasa sebutan lainnya juga conditional clause, ya, kalimat pengandaian. Ya, tipe yang kedua is used to express dreams, unreal situation, and things that are unlikely to happen. Jadi untuk digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan satu situasi yang memang tidak nyata, ya, tidak nyata, tidak terjadi gitu. Ya seperti bermimpi ya, hanya di angan-angan. Namanya juga kalimat pengandaiannya. Andaikan saya jadi orang kaya, ya saya akan investasi banyak tanah ya, banyak mobil ya. Yang penting jangan banyak istri. Aduh, bahaya. Oke. Nah, jadi satu hal yang memang tidak terjadi gitu ya, unreal situation and things that are unlikely to happen. Jadi sepertinya nggak terjadi pada saat itu atau pada situasi tertentu gitu ya. In other words, dengan kata lain, the condition specified in the clause is not actual. Jadi tidak terjadi sebenarnya apa yang disampaikan, apa yang diungkapkan ya. But is a condition that is currently being imagined. Ya, hanya di angan-angan ya, hanya bayangan saja gitu. Although the verb is used in the past. Jadi meskipun ya verbnya itu kita gunakan dalam bentuk past, we use type 2. Kita gunakan tipe yang kedua ya untuk bentuk if clause tipe kedua ini ya. Tipe kedua itu kita gunakan verb 2 ya. Verb past atau verb past tense. Seperti apa nanti formatnya kita akan coba bahas nanti di slide berikutnya teman-teman. Nah, ini dia formatnya. So this is a pattern of if clause or conditional clause type 2. Ya. Kita mulai terlebih dahulu dari if clause ya, bisa diperhatikan teman-teman semua di sini. Ya, untuk bentuk if clause-nya kita gunakan bentuk if plus simple past atau past continuous atau juga boleh past modals. Seperti could, ya, would dan sebagainya.
Kemudian diikuti dengan main clause. Ya, setelah if clause kita ikuti dengan main clause atau saya biasa sebut dengan result clause. Itu boleh lah ya. Hanya sebutan istilah saja. Nah, untuk main clause-nya atau result clause-nya ya, teman-teman kita gunakan past future. Ya, if clause-nya kita gunakan simple past, main clause-nya kita gunakan past future. Ya. Please remember, yeah, if we're talking about past future, identically we are going to use auxiliary verbs would. Ya, biasanya kita gunakan bentuk would. Nah, ini ya, dalam bentuk past future. Ya, would kemudian diikuti dengan verb 1. Jadi would, could atau might diikuti dengan verb 1 dan diikuti dengan object or complement. Nah, seperti inilah deh teman-teman format dari bentuk if clause tipe kedua. Ya, format kalimatnya seperti ini ya. Baik, kita langsung saja akan coba bahas beberapa contoh ya dari conditional clause atau if clause tipe yang kedua ini. Akan lebih menarik lagi ya. Nah, ini ya beberapa contohnya teman-teman. These examples are unreal in the present. For examples, if I had money, if clause-nya dia, if I had money, kemudian result clause-nya atau main clause-nya, I would give you. Andai saya punya uang, saya akan berikan padamu. Tapi unreal in the present, ya pada saat kita bicara itu kenyataannya tidak punya duit gitu, nggak punya fulus, ya I have no money gitu, ya I don't have money, so I will not give you money, gitu ya. Mungkin lagi tanggal tua ya. Oke, contoh yang kedua, if she knew the answer, she would win the prize. Andai saja dia tahu jawabannya, pasti dia akan menang tuh, ya undian. Ya. But she doesn't know the answer. Tapi pada kenyataannya, unreal in the present, she doesn't know the answer. Dia tidak tahu jawabannya apa. Karena itu dia mungkin tidak memenangkan satu kompetisi. Nah, contoh ketiga, if you come to the party, you would have a lot of fun. If you come to the party, perhatikan di sini teman-teman, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya dalam format if clause tipe kedua, ya, subject ya dalam bentuk if clause-nya, ya, verb dalam bentuk if clause-nya itu kita gunakan verb 2, ya, verb 2 karena past tense atau simple past setelah subject. Nah, ini adalah bentuk verb 2 ya teman-teman. Came. Ya, bentuk verb 1-nya come, bentuk verb 2 came, and bentuk verb 3-nya come. Came, come ya. Nah, ini it's a kind of irregular verbs. Ini salah satu bentuk kata kerja tidak beraturan ya. Gimana sih bedain mana kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan? Mungkin teman-teman masih agak sedikit bingung ya gitu ya. I think maybe some of you are still confused. How can we identify regular and irregular verbs, kata kerja beraturan dengan kata kerja tidak beraturan? Nah, gampang banget teman-teman. Kalau kata kerja beraturan, ya dia diakhiri dengan ed. Kalau kata kerja tidak beraturan ya salah satu contohnya ini ya, came to the party, we would have a lot of fun. Tapi nyatanya, unreal in the present, you don't come to the party, ya kan? So we will not have a lot of fun. Jadi kita tidak bisa bersenang-senang karena nggak berangkat ke pesta gitu kan. Ya, contoh berikutnya, if I could speak English very well, I would look for a job in the foreign companies. Ya, kalau gue bisa ngomong bahasa Inggris lancar banget, gue pengen ngelamar kerja di perusahaan asing gitu kan. But in the fact atau in the present, it's unreal. Tapi pada saat kita mengatakan, ya nyatanya itu ya kita tidak bisa berbahasa Inggris secara mudah, secara lancar gitu ya. Ya, karena itu ya teman-teman ya. I'd love to remind you, ya. And I've been trying to remind you, I've been trying to tell you many times that English is very important, guys. English is a key access of the world. Nah itu ya, saya pernah sampaikan beberapa kali ya. Buat teman-teman semuanya, bahwa bahasa Inggris itu saya biasa sebutkan adalah key access of the world. Ya, kunci akses ya. Akses kunci dunia itu adalah bahasa Inggris. Ya. Baik. Nah, itu contohnya teman-teman ya, di antaranya dari tipe kedua conditional clause atau if clause. Nah, berikutnya, remember, there are 4 common verbs of conditional clause type 2. Ada 4 macam nih, saya coba bagi 4 macam bentuk conditional clause atau if clause tipe kedua. Tipe yang
format yang pertama atau bagian yang pertama, ya. The sentence can begin with an if clause or main clause. If the sentence begins with an if clause, put a comma between the if clause and the main clause. Maksudnya nih, jadi kalau kita dahulukan if clause-nya, klausa if-nya, maka harus di tengah-tengahnya itu kita berikan koma, ya, kemudian diikuti dengan main clause. Sementara kalau misalkan main clause-nya didahulukan di awal kalimat, maka tidak perlu kita gunakan koma, ya, itu ya intinya. For example, if I went to Paris, I would see the Eiffel Tower, ya. Atau kalau kita dahulukan main clause-nya, I would see the Eiffel Tower, ya. If I went to Paris, ya, I would see the Eiffel Tower if I went to Paris, gitu ya. Kalimat kedua, contohnya, if you had an invitation card, you should go to the party. Dibalik kalau misalkan kita dahulukan main clause-nya, ya, atau result clause-nya, you should go to the party if you had an invitation card. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Gampangnya untuk mengetahui perbedaan kalau kita dahulukan if clause dengan main clause, ya. Ya, perbedaannya hanya di koma, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, ya, bagian yang kedua ini, in if clause type 2, we usually use were. Nah, ini teman-teman, yang perlu dicatat, ya. We have to remember. Ya, we have to remember. Ya, if you are going to make nominal forms, ya, in the if clause type 2, ya, no matter what, we need to use to be past were. Ya, no matter what, we need to use the to be past were. Kita harus gunakan were di sini, which is past form of to be instead of was. Jadi bukan was. Although the pronoun is I, he, she, it. Meskipun memang subjeknya I, he, she, it. Kan mestinya kan I was, ya. He was, she was, and it was. Tapi dalam tipe yang kedua ini, ya, untuk if clause, ya, teman-teman, khusus ini, ya, pengecualian ini, ya. There is one excuse. It's a very special pattern. Yeah, if we are talking about conditional clause, yeah, type 2 in the simple past form, yeah, we need to use were, yeah, as a to be past form. Ya, untuk type 2 saja ya, teman-teman ini. Contoh, if I were you, I wouldn't marry with him. If I were you, I wouldn't marry with him. Yeah, if she were sick, she couldn't attend the meeting. If it weren't snowy, I would go out. Nah, ini ya, teman-teman. Ya, sebagai catatan, ini perlu diperhatikan bahwa ketika kita mau membuat bentuk if clause tipe kedua dengan kalimat nominal, ya, maka to be past yang perlu kita gunakan adalah were, ya. Apapun itu subjeknya, are, you, they, we, he, she, kita gunakan were, ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, yang ketiga, in type 2, one or two of the clauses can be negative. Bisa juga dalam bentuk negatif, teman-teman. Seperti contoh, if I woke up late, I wouldn't be aware of what happened. Jadi kalau saya bangun telat, saya nggak akan tahu dong apa yang terjadi. Iyalah, karena kita telat gitu ya. If my mother did not remind me, I would forget my worksheet at home. Kalau misalkan ibuku nggak ngingetin gitu kan, ya saya kayaknya lupa saya punya PR, ya, saya punya kerjaan dari tugas-tugas kuliah gitu. If she were angry, she wouldn't not to talk to us. Kalau dia marah nggak bakal ngomong sama kita gitu. Ya, she were angry, ya. If she were angry, she wouldn't talk to us. Sorry ya. Oh, I have got little mistakes here. I'm so sorry. Ini ada typo di sini ya. Mohon dimaklum. Oke. Baik. Kita lanjut. Nah, using type 2 in the questions. Nah, ini untuk if clause type 2 juga kita bisa buat kalimat dalam interrogative forms, ya, atau questions. For examples, what would you do if falling in love with you? Ya, what would you do if I'm falling in love? Ya, maksudnya, what would you do if, ya, you were falling in love? Ya, if you were falling in love, mungkin gitu ya. What would you do if you were falling in love?
Atau what would you do if fallen in love with her, ya, misalkan dengan orang lain gitu ya. Di sini objeknya kita perubah dengan bentuk objek her, ya. Atau mungkin kalau yang kita tanya cewek ya kita gunakan him di sini ya. What would we do firstly if a fire broke out? What would we do firstly if a fire broke out? Ya kalau kebakaran apa yang kita lakukan? Ya kabur dong ya, yang pasti. Lari ya, sejauh-jauhnya. What would you do? Atau what would you cry if she left you? Would you cry if she left you? Ya, kalau misalkan dirimu ditinggalkan dengan seseorang atau dengan someone special, apakah dirimu akan menangis? Wah, tenang bro, ya. Di dunia masih banyak ya. Masih banyak ya. Jangan nangis ya. Kita move on. What would happen if you didn't drink water? Ya, bakal haus dong ya kalau misalkan kita nggak minum. Baik. Okay, we are coming to the final slide. Please support our channel. We do appreciate if you already support this channel, yeah. And it's very easy, guys, to support this channel. You just click subscribe, bunyikan loncengnya kalau misalkan pengen teman-teman ingin tahu upload video terbaru dari kami, ya. Jangan lupa diklik loncengnya juga, ya. Click the bells, ya. But ya, kita tidak bisa memberikan banyak hal, ya. Meskipun pembahasan materi ini sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terutama teman-teman yang memang senang ya dalam mempelajari grammar ya, bahasa Inggris. Ya, I think thank you very much for your kind attention. Please don't forget click like and subscribe to support this channel. Thank you so much. We'll see you again in the next video lessons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.